बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और शहर, एक और हवा की बेटी और एक और दिलखराश वाक़या। खौफनाक तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई है जेहलम से। नाज़रीन, आज की वीडियो इसलिए बड़ी अहम है कि कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो क्यों इस तरह होता है, उन्हीं के साथ उनके साथ जुल्म क्यों किया जाता है। तो अब एक और जुल्म की दास्तान, एक और जुल्म की कहानी सामने आई है। जब कहा जाता है कि किसी लड़की या किसी लड़के को समझाया जाता है कि जो पेरेंट्स से ज़्यादा सिंसियर आपके साथ कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता, तो उस वक्त बच्चा या बच्ची दोनों की तरफ से यही कहा जाता है कि नहीं, मुझे तो अपनी मोहब्बत से मिलना है, और जिसका सम टाइम ज़ाहिर है भयानक अंजाम सामने आता है। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, तो इसके साथ मेरे एक चीज़ याद आ गई। आपको याद होगा जब ज़हरा काज़मी को बरामद किया गया था तो उसने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि मुझे तो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। तो मैंने ये कहा था कि ऐसी बात हो ही नहीं सकती, आपके पेरेंट्स जितना आपसे कोई सिंसियर हो ही नहीं सकता। तो शायद ये बात उसे तो समझ नहीं आई, लेकिन अब एक जेहलम में एक वाक़या आया है और 20 साल की लड़की हैं जिन्होंने आज से 1 साल 4 या 3 माह पहले अपनी पसंद की जावेद इकबाल नामी दरिंदे के साथ शादी कर ली। घरेलू नाचाकियाँ चलती रहीं और उसके बाद वो जो दरिंदा है, कभी उस पर तशद्दुद भी किया जाता था, कभी उसको घर से निकाल दिया जाता था। यहाँ तक इंकशाफ सामने आया है कि उसको एक दफ़ा घर से निकाल दिया गया बेचारी को और वो पड़ोसियों की तरफ चली गई। तो जब आप ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो के अपनी मर्ज़ी से निकल जाते हैं तो फिर आपके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। अब जेहलम में ये जो वाक़या पेश आया है बड़ा ही खौफनाक वाक़या है, जिसमें ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 20 साला इस लड़की को उसके अपने ही खामद ने फंदा लगाकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसमें अभी जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ बड़ी ही खौफनाक हैं और बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज किया गया है थाना सिविल लाइन में, वो मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूं। उसके बाद आपको कहानी खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये कितना दिलखराश वाक़या है। इसमें जो वाक़े की तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं वो इतनी डेंजरस हैं, इतनी ख़तरनाक हैं कि वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर सकूँ। लेकिन स्टोरी इट्सेल्फ खुद परेशान कुन है और दिल दहला देने वाली है। अच्छा जनाब, इसमें जो ख़ातून हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। ताज़ीम अख्तर ज़ोजा मोहम्मद आज़म हैं और ये साकन राय जो राइयाँ डाक खाना नथिया कुरेशी तहसील सराय आलमगीर से ताल्लुक़ है। इनका ताल्लुक़ जो है फैमिली का सराय आलमगीर से है और उन्होंने ये लिखा है कि मैं वहाँ की रिहायशी हूँ और जब ये वक़ूआ हुआ तकरीबन दिन 1 बजे मैं अपने घर पर अपने भाई इफ्तिखार हुसैन के साथ घर पे वाक़या जो मौजूद थी और उस दौरान उन्होंने बताया कि मेरे दामाद मकबूल हुसैन ने मुझे इत्तला दी कि आपकी बेटी हलीमा सादिया को फंदा लगने की वजह से जाँ बहक हो गई है। जिसके बाद जनाब उस पर कहा गया कि उन्होंने कहा कि मेरा दामाद आज सब्ज़ी मंडी जेहलम सब्ज़ी फ़रोख्त करने आया हुआ था और जिसने जेहलम सब्ज़ी मंडी से ये वाक़या सुनकर मुझे और चचाजाद भाई इफ्तिखार हुसैन को आकर बताया। मेरी बेटी ने अरसा करीब 1 साल 4 माह या 3 माह कबल अपनी मर्ज़ी से मुसम्मी जावेद इकबाल वल्द मोहम्मद आसिफ कौम आराई जो ढोक फरदोस जेहलम से ताल्लुक़ रखता है उससे शादी कर ली थी, जिसमें से उसका एक 4 माह का बच्चा भी है। और मुझे कभी शुबा है कि मेरी बेटी को जावेद इकबाल ने ही फंदा डालकर कत्ल कर दिया है। कुछ दिन कबल भी हमें इत्तला मिली थी कि जावेद इकबाल के घर वालों ने मेरी बेटी को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया था, जो पड़ोसियों के घर चली गई थी, जिसके बाद जिसको बाद में खामद अपने घर ले आया था।
آج اطلاع وقوع پا کر ہمراہ اپنے بیٹے عقیل اعظم اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ DHQ ہسپتال میں پہنچی۔ میری بیٹی کو جاوید اقبال نے ناحق قتل کیا ہے اور جس کی وجہ گھریلو ناچاکی ہے، قانونی کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس کے بعد جناب جو وقوع کی جو ہے وہ پہنچے وہاں پر، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی، وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً بس یہ اس میں سارا ہے جی، اس میں لکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ اس کو ملزم کو پکڑ لیا گیا ہے، اور وہاں کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں، وہاں پہ جو ہمارے سورسز ہیں، ان کے مطابق اس نے پولیس کے سامنے تو اعتراف جرم بھی کر لیا ہے کہ میں نے ہی اپنی بیوی کو پھندا ڈال کر قتل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے پولیس کے سامنے جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیگل کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، جس میں اس نے جو ہے یہ بھی کہا کہ جب میں نے پوچھا تو اس پہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ 2 ہفتے قبل ملزم نے بیوی کو خود ہی قتل کرنے کے بعد لاش کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ دی، یعنی کہ پہلے اس بیچاری کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھندا لگانے کی تصویر بھی آئی ہے، اس نے اس کو خودکشی کا ڈرامہ بھی رچایا، جس کے بعد شوہر کو حراست میں لیا تو بیوی کے قتل کا اس نے اعتراف بھی کر لیا، پولیس یہ کہتی ہے۔ اور پولیس کے مطابق مقتولہ حلیمہ سعدیہ اور ملزم جاوید اقبال نے 1.5 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ ملزم جاوید اقبال پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں، لڑکیاں ایک بار نہیں، گھر سے قدم اٹھاتے وقت ایک بار نہیں بلکہ 1001 بار ضرور سوچا کریں کہ جو شخص آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ آپ کو اسی طرح محبت دے گا، یا وہی سبز باغ جو اس نے دکھائے ہیں آپ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں، کیونکہ جو پیرنٹس سے زیادہ کوئی محبت دے نہیں سکتا۔ باقی تو ظاہر ہے قسمت نصیب، آپ کے پیرنٹس بھی سم ٹائم شادی کرتے ہیں تو اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم جب پیرنٹس کرتے ہیں تو کم از کم آپ کے پیچھے کوئی کھڑا تو ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی سے جاتے ہیں تو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو ہوتا ہے، کسی کو ایک خوف تو ہوتا ہے کہ اس پہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، اس کی فیملی کھڑی ہے۔ لیکن جب آپ تنہا ان کے گھر چلی جاتی ہیں تو پھر ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم کو ایک لائسنس مل گیا کہ ہم اس کے ساتھ ظلم اور ستم جاری رکھیں۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو خاتون کی غلطی قرار دے کے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ظالم مرد چاہے وہ فیملی کی مرضی سے شادی کر کے بیوی کو مارے یا پھر اس طرح مارے، یہ ظلم ہی ہے، تو اس کا سدباب ہونا چاہیے اور اس شخص کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔